Sampai ini sini 16 Mandai Nagar Pulin Ponenggai ini press meet kemana omono sini beskang ni 6 tarik April lo kaisa ni pasori perasaan ti railing nai oral ni bagai sai sukru khanai sini borong konang candidate diten do topulma Lain hambai jotono pungkaham norok jotono kaisa Simon na boy kaisa chikon sa chin kaisa norno kokosar mo mo kun press bit to ngia tam khaba as a candidate norm thari ang kaisa ko kojan musungo sini 16 Mandai Nagar Pulimpur constituency ni ngai kaisa फाइनाय 6 तारिख एप्रिल 2026 जों चम्पकनगर हातिनि सिमि थिम बटक फ्लाइनाय खुमतिया हाति जरा जों सिनि थानसानि फान फगनि बगै आं जत सिनि अजे मान्दाय पुलिनपुर कन्स्टिट्युन्सि बिसिङाव सिनि 40 टा सिनि पुलिं स्टेशन दङ 40 टा पुलिं स्टेशननि जत बुथ प्रेसिडेन्ट प्राय 23 टा बिसिनि चेयरमैन मेम्बार्स joto o 16 Mandai Pulimpur bisingo Pramotha YTF TWF ni joto leaders adong sokno joto warriors sokno ang konya ni musungo buskani 6 tarik thik 10 tao chung Chomponagar hatio chung prothom nainai aboni bagai je mansak norok jaija bisini puling station ni joto sini bubagrana hamjaknai ba bubagrana phandrana bagai joto no phanthon naijak sini joto warriors sokno ang koinai Buskani 6 tarik jotono hodom dodom khlainai जों adino sini thanchani fan thancha rally khlainai जों sini 16 Mandai Nagar Pulimpur ni joto bukurokno जों khaka hamboya phalainai tai buskang 12 tarik ni dino jotono sini bubagrano fan krak khlainani bagai जों jotono koplai khlainani bagai abono kitingino kaisa जों joto bukurokno opomo abon bagai nor jotono haina hai hambai Norjotono buskang ni 6 tarik bagai dinuni simenoro mentally and physically reading by sidin hingga ang konya ni musong hambai jotono kumbai